ala ne ba maliko kanga fulni tanu bela te bela jele kelina ma ikara kito jafa fa se fla bi fo ga wakati foli ani bi wakati mina mi foni o foli kai ka fo mi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka kanba bela jele fo kera maliko ka se fla bi bela jele fo mi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh abaga émission mandi keneka ma mogonya émission ma moglan émission ke émission Jenny Galon Farabaga émission abo Kenegambi. O kama bise flare ubulika joga ka sanga dangoro badoma anye tampon ke anga chemunka. Anye tampon ke anga confirmation confirmele maminka bi amo dofi. Chaque Mamadou Kuma. Ni doko ma wonna fulu bara murge. Ni doko wulibali murge. Doko 24 litiki. Doko wo zawati nyana chemi mulu zawati na fulu baratiki muri to chama a to chama marketi aka baraya sam kama biamufi ani belebele jera ma mo glanga belebele ma mo glan ani belebele jera chenga belebele be chenga ani belebele jera dara ka be dana na hono ana jira mamugo nyeka aishina bega mamugo biama fi nyore fo men kan ba fo fito mo nyini no gilabe mamuka fito anga diaspora anga ivoron anga burkina be sénégalais gabonais ghanéen congolais angola ko Espagne Italie Allemagne ikara ki to jam fonfa ngodo makanga ke beka betato beti chentiki kumagela ka chame chentiki ka toko doba fu be se me billahi utisi mori chara me mami mbora murlo dogara mori kacha me betato se flare we rapmo ni tinani mi fi bamanye ko ka doma la ya fi sabo amunu nyante Chantigi ni galutigi ayin chamando saw wai chamando ko man terege mi mani halay ni war dangale ti bolo kana do beka me ni ga war dangale be do chodo be do kuma kala beta do ngane bonu nyanche chentuganu lebe katam la me chentigi do fe Cheikh Mamadou Kuma Bele akoma sefula ko sefula ne mure yin fire yo freta fire anga duye mure duyi oni chemi oro na chemi ako sefula ante mure ala soro kama amala ntoko kama anambokolo ako ni soro do yana internet ci ala oji a ina na so yici murai fensa ma yana na ga jeje nyuri fi mali ara per bado be domindala bado be uka sanga na ga to ala so uge kuma mati kuma ako sefulai ako murai fubasima folaye fleli ako lajeli ne tuwabu kama consultation kara madenga ko laje kara maden kisi ka lajeli ke kasabe gelaya kono muya bla kono kasabe ni gelaya kono muya bla kono kasafle ni dungume kasaka muya bla ni dungumo muya to kasaka ni kotika son muya to kasaka ni kotika nyabulo muya to kasa erega beka nchugola wakati bedobe ga bo kasaka kola kasamana do ko kola adamne kaja alaba mali kasamana do ko kola adamne iba soro maoba deme larube teme kofe larube kila ka fonse kasamana do ko kola tiga tanya sorola kasafle ni kola meni gelaba akono ni ko konna ako mun obedo chugoli ako sefla doro fu eto la fleliko ne lajali ne to abuka mabo consultation ako la ni mama ferale Cheikh Mamadou Kuma libika lajali ke muna toega papetiga soro defo ilawa defo siri dewa
maga dabal de ruba umna munuru umna wati sebalare ruba akwale ben bere jetuna femme se ani belajele décortiquer mai fait si bon bec kalama mino iflelle lajeli ne to wu ko mabo consultation ki ka lajeli ke iganya mala ora to nterege mima ni alai kana to kun fe tagali lat inyel la kana jem fo ike wati sebalare ruba akwale ben bere jetuna femme se ani belajele décortiquer mai fait si bon bec kalama mino iflelle lajeli ne to wu ko mabo consultation ki ka lajeli ke iganya mala ora to nterege mima ni alai kana to kun fe tagali lat inyel la kana jem fo ike tinimi ga lajeli ke andara chemuna kuma ya doy andara chemuna ko moriya kono na lo ba wuli balika ala ta ko fe ama fo fi ga jembe mo go glam o be ka midi mama ma keme o ma keme ma bishigi ma bi kono to ni duru ulugo bo alhamdulillah ulugo sena kanta jabira o kama no tugulu chentugo sabu ame boni don ma ye uga mo glam mi mugu ma mo glam ka kango yira mola uga sugo don pere ugu nyeshi ola meme sera ma mo sa uga bulu ga luga jokon kama mamogo glan mayo chedo la ne mame fe ka lajeli consultation iga papier koka iga barakoka iga musukoka iga nyenama tachukoka mne ka baroro koka umne amana ki ka ko ka lajeli reke ma fo famika nyenama tachuko erela umne iga degundo ka lajeli ka akoka iga baroro koka umne iga ko chama koka jiga ka WhatsApp kono sisa ame directeur mamme ga nsu wati jiga ka WhatsApp kono sisa 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 bela jelega jiga WhatsApp kono sisa mama be fiki ka lajeli nyoro fa be lajeli do anere talaje awo chota laje ay muso talaje direct ka lajelu ke choya ke musui la iga lajele ke iga nyana ma tafe na fando iga siga bo degun chama kono ikira ki to jem fa la meme nyini fe sa bi tele ka jigo WhatsApp kon 74 48 36 42 numero la a jose flane femi nyini ga teme fem beka nebe femi nyedo ga teme fem beka ninga morea kono na ko beka ako ay lagara dalba masabita nga mina ni misi kan diju kushi nala ere bado woni kuma bisi nyake moya nyana sefla yano che nyake inyere yi ajabira ako gazigani na folo ko sira diara mani macho ako ba bo nye do fere akubale be sola fere bon nayo ki ala ta ko fo be ke sabu don ma ga ngakete ni ya ka ke me don ba ma ga ke peut-être moi don ba ma ga ke inshallah ma mo koy wati be inshallah ote doni ni ya ka be ke malma ga ne be ngani tige da tasma kan sa tasma ni ya na tisa ni se fla tige da tasma ga wemge abajin nene tige da kuranga si sa wemge abeti moni doni barala ka dima ikana horido ni doni vera barale akana keti doni geleba fo tasma ni kuran na darika yoro benif ni doni marela ga do chena wo feno tushira na sisa femo ke doni ni awobo ale mamaru kuma ale femu nyeni ka do ga dire barod akwale mini ne gazige barodi ngukma ngugazige bara ko se flamma mimbe fenta na se flamma mimbe na ko koti basgi ni sorona na sorobita na se flamma mimbe bo degun yere de baka abe fika ke fentki akobale bu le tanyo do
ako situ nyini kalaw soro nyina sabu nyana ma gulone be soro la ena ma gulone be nafulu la ena ma gulone be gadia la akuba le ore nyeni ko nyado odu e bil haki sabu ya kene nete ma yebo mimita mai ngati de katan sigi ka murdo ngati murga giti sigi galon tege la mesenina mesiga maage na fulutige nere beta me o kuma emi me ga nga danga bi ko danga tne ko ala kenere ngwa ya kenere awo zawati baki kuma ya jam wakati na anal akeke fe on ka jam awo se flani do yani ni wakati te jatimna ke yani ni wakati che imna kodoy zawati baki mi kabako baki zawati bagi me mamonya baki zawati bagi me soro baki sababu bakiru dabla bakiru soro bakiru gasige bakiru nafulo bakiru baki kelen bebala zawati na fora murido muna ubado chena sefula damara dalu dola ma dalu gino ala ya khalifa jona shek mamaru kuma ya do sawa zawati bara choche chebe ya do chena bi magara fendola aya di choche ma chebe ya do chena wo yena ma do doni ka kula zawati bagi nabi tigela ere ga yena ma be fali nabi tigela amna mi sababu chama nabi tigela amna ni gazige nabi tigela amna ni sore nabi tigela amna ni dawle nabi tigela amna ni tangani kishi zawati bagi riboke kabako bagi mimbe ani se fula maganga jwa kan tuguni ka fo bawe wala chamanda ngo kera neret zawati bagi glana neret nta flentegale nya do kleta annana la so antega da million chama ka do mbuna ma tifo ala ka shingana da ani sababu chama nana ko la kama ni don ma ya kan ama fo je mai kata ya kan ya nyana bo ya ke cho ya nyana mo ya son war la kuma kama ka wardi ko se fula ma bara fo ge kuma fe nana na fulu bara de kafe alhamdulillah se fula mena ya asa domina wallahi adon ma gelema se fula adon ma gelema nta da bo bbc me se fula bisera nduma kuma do ma si sababu la nya do era sababu la se fula nim ne ga biliku o kera antale koribaro kera moya mbuani monture moya mbuani nafulumwe moya mbuani fini moya mbuani mbe bo sabo morga kodo kuyi debi koribari we kodo ye de ba mambo ilu ebu ma sigin kai dom na me bo koribari chore taranka kadanga kiloni taranga na tawn da report ame dondom na kiloni taranka kumbe ko an me ga femi ma kono wori mi an naliya abita an mugori mako ame bodum na kiloni daranga nafa koye nafanya mamunyi ule daranga mora kera mamunyi nuye koye ule daranga kata mda report la aman kodo nyogona ororo makir ko togo da sabu yo kodo ye ya do me si kodo la kuma e kodo kuye minya landerge kana so zawati baki ebe gele ya ko ifle be gela model be kono soroti fuiti interga ta alakam so zawati baki ebe gele ya ko ifle be gela model be kono soroti fuiti interga ta alakam nashi mi bolo dabai mimi bolo dagarabe zawati bagi tagi aklito atanala ginal maminko kwala tokoti ma jamfa kuni ya jamfa billahi ni ya aklito atanala ebe kodo imna dobo nyana ma doni ga kula saba adira nema ne kletan na ne nga jore adira chodo ma klenani ule kodo adira chodo ma klefla ule kodo adira doma odom be ala sona ulu ya dugutika ya klema boka be ulu ga kodo kum blokele ala ya debloki maga ko chugo tikile ne tarata trabo kleta anani do ta kile mugana benika ko chugo ma do are bolu ta tilera ni netar ulu kacha ma benika ko ketugo la zawati baki ma mugonya baki
zawati na fura murdo be muna zawati kalani doro abe gaziga di mama si to no dino barala ka duila gaziga ti jo ukama ngwa kana do be ka do chentuku ka chentigi do kumai interege jira de ga zawati baki emin ku dale be sefu la ijiraja zawati baki ni kare balala kin natikata ikira ki to jen fo onfa mama mogo bala bela jele ki jiraja zawati bagi nga so tiga ko zawati bagi amado mare nklala ka kuma deli mwa ga no ga ke moy zawati kola ako se frem na dalu do fra zawati bagi ka ako ekle sawa dalu ako mno ni zawati bagi de di mama no ala ikama yoran no smoro klita labana ako se flangen den dama na be ese ke bagin den tanyo ani ako yi tan follow di o bana mo yu play ka cha maso aya ina fi ako bai bagi tanabe o na labe ani kle sabadalu ako kle sabadalu yora ndira mo doro ma nindama doro ndira mo ya do kapako bala kle saba ako siribika dego dumumika jengela gela dare ekam jengela gela bu obe eka ebe degun kono kle saba ki bo akono ikira je degun kono sirijugu dabali jugu umne so arate fefe ega bitigi jolero umne ega barawore eta jolero umne mabe leru de mate bloquer kle saba ni mne ka ko kaka chugola kani wusha chugola kani kwa chugola nyefo chugo be fe bo kle saba ka ko be daile la kuma wa na mataneta ni zawati complet afre national affaire bébé o berebe fra nyogonga ka di matama o simolo kreta laban ala wele wakati amel la tiga wakati kono o ka ke duwa we ale erema o ka ke barga ale erema sabu ma chama ala nu masika fo mamu mo bala sisa ma tan folo mejigi whatsapp kono zawati kama ana akili sabadalu aya bere fra nyonga ni zawati national usulai ani zawati bagi ani zawati siritigala yoro le ni fone be faranga zawati complet na di mama terani kera danga de be koyi billah ani danga wula mami ngoni ni tebe koyi sabe emi duga de me tunga fe emi duga de me mali kona emi duga de me jengono emi duga de me afriki ni tebe ko de zawati complet zawati wusula zawati nashi zawati baki zawati kefon belajele kumare jerani mbeko ka be fara nyongo babna di matane man nogoyada kwa boke ala ko ke barka ni fo ka do ala ani ka do akol mamu ya to le ko zawati bagi flantega la million cinema aishina bakasi aishini na fasora ai na fasora femina amure fo parce que kana taxi mo nga yeri o juna sige ba morgan o ma juna sige mo tala ne mo jora kuma ya kene ne jabiso ora to ani mo ko tikele ni go ni bi bole ba ka onye di iba kene ere fo iba kenga ti sedo mo ne na fa so la mo ga ikena je fo fa bela de lekata 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 mo ga jigu whatsapp kono ma tan folo mana jigu whatsapp kono nala ka je luba soro no gala ikera ki to je fo fa bala ga kana to ni baima ni zawati complet a complet a siritigala na usula na baki ana siritigala ana fon bere la ben ni zawati complet de dilema no ya kama ma tan folo mana ya dene ako number la akada kana na fulu bara ngokuma ngo dagana na fulu bara mi o se fula ma barani dagana yero bebudo sa dagana sa dori ako gon na fulu bara babulu bara sele dori be dima sa de se ma afro bara to we get so no ilahi
bara tɔ bɛ kɛ so kɔnɔ bɔrɔ b'a bolo so kɔnɔ a sagaw fagalen a saraka bɔlen dangana fɛn bɛ labɛn barafɛlɛ la sisan ka don e ma i b'a don i tigɛ la a ko b'a kale la ala la ala bɛ taa ɲininka dayɔrɔ laban na a ko sen fila maa maa bɛ b'i mago bɛ nafolo la i y'a ci k'a yɛrɛ kɛ a si man ɲi ko i y'a ci k'a yɛrɛ kɛ a si man ɲi ko dangana baara la a t'a fɔ a bɛ maa tɔ la ni maa min nana n'a bɛnna ko la a ko safu sen fila baara ka gɛlɛn a tant que ni baarasɛlɛ ma tunu n'a bɛ tigɛ la a tant que n'a b'i tigɛ la ko tɛ jɔ a tant que n'a b'i tigɛ la sɔrɔ tɛ jɔ a tant que n'a b'i tigɛ la baarasɛlɛ min bɛ tigɛ la garisɛgɛ t'a fɔ ayi a tant que n'a bɛ tigɛ la nafolo bɛ na di sabu fɛn min b'a la dangana bɛ ko dɔ de kɛ o a bɛ baara ni ko dɔ fɛnɛ de a tant que ni baarasɛlɛ min bɛ tigɛ la e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛna ko dɔ bɛ yen a tant que n'a ma tunu n'a bɛ tigɛ la bilahi bɛ ko dɔ ye a ko sabu dɔɔnin de don a ko sabula n'i y'i tɛgɛ da tasuma kan a bɛ minɛ n ko a b'i jeni a ko n'i y'i tɛgɛ da kuran na ko a bɛ minɛ n ko a b'i jeni a ko bɔn ni dangana min bɛ tigɛ la sɔrɔ bɛ na di fɛn bɛ labɛn baarafɛlɛ la sisan ka don e ma i b'a don i tigɛ la a ko b'a kale la ala la ala bɛ taa ɲininka dayɔrɔ laban na a ko sen fila maa maa bɛ b'i mago bɛ nafolo la i y'a ci k'a yɛrɛ kɛ a si man ɲi ko i y'a ci k'a yɛrɛ kɛ a si man ɲi ko dangana baara la a t'a fɔ a bɛ maa tɔ la ni maa min nana n'a bɛnna ko la a ko safu sen fila baara ka gɛlɛn a tant que ni baarasɛlɛ ma tunu n'a bɛ tigɛ la a tant que n'a b'i tigɛ la ko tɛ jɔ a tant que n'a b'i tigɛ la sɔrɔ tɛ jɔ a tant que n'a b'i tigɛ la baarasɛlɛ min bɛ tigɛ la garisɛgɛ t'a fɔ ayi a tant que n'a bɛ tigɛ la nafolo bɛ na di sabu fɛn min b'a la dangana bɛ ko dɔ de kɛ o a bɛ baara ni ko dɔ fɛnɛ de a tant que ni baarasɛlɛ min bɛ tigɛ la e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛna ko dɔ bɛ yen a tant que n'a ma tunu n'a bɛ tigɛ la bilahi bɛ ko dɔ ye a ko sabu dɔɔnin de don a ko sabula n'i y'i tɛgɛ da tasuma kan a bɛ minɛ n ko a b'i jeni a ko n'i y'i tɛgɛ da kuran na ko a bɛ minɛ n ko a b'i jeni a ko bɔn ni dangana min bɛ tigɛ la sɔrɔ bɛ na di sɔrɔ tasumalama de bɛ na nafolo tasumalama de bɛ na sababu tasumalama de bɛ na sabu n'i y'i tɛgɛ da nin bɛɛ kan n'i tɛgɛ da tasuma kan tasuma b'i jeni a ko bɔn ni nin b'i tigɛ la sa dɛsɛ bɛ k'a ka baarasɛlɛ a bɛ don maa tigɛ la a ko n'a b'i tigɛ la bilahi talayi layila wa kuma fɔ ten a ko walayi i bɛ nafa ye i b'a dɔn ko bɛ yen maa min bɛ b'i mago bɛ nafolo la bila hakili la a tant que baarasɛlɛ b'i tigɛ la i ka sɔrɔ tɛ jɔ a tant que n'a b'i tigɛ la k'i ka sɔrɔ tɛ jɔ a ko mɛ a mago bɛ cɛ kumaba la maa min bɛ fɛ ka kɛ cɛ kumaba ye cɛ kumaba a ko a b'a baaraw de cɛ kumaba i den ka an ka artisiw tigɛ lajɛ i den ka an ka ŋaranbaw tigɛ lajɛ i den jɛmɛ ka kule ni artisi ba mun jɛmɛ ka kuma ni cɛba mun u tigɛ la i bɛ baarasɛlɛ dɔ sɔrɔ yen kumakɛrɛnkɛnaw sisan artisiw ni rapɛrɛw ŋana dɔ bɛ yen mako b'a gindo bɛ yen a ko ni maa min mago bɛ dangana baara la i ka sɔrɔ kana jɔ a tant que ni baarasɛlɛ min tigɛ la sa dɛsɛ ma kan san bɛ ko dɔ kɛ dangana bɛɛ b'o dɔn a baaraw kɛlen ka baarasɛlɛ donnen tigɛ la kɛ fɔ n dilen ma baarasɛlɛ bɛ don don min na o don kelen bɛɛ b'i ka sɔrɔ daminɛ o don kelen bɛɛ b'a dɔn tiɲɛna fɛn dɔ don i tigɛ la fɛn dɔ bɛ yen bi e n'a dɔn tiɲɛna ko dɔ bɛ yen bi e n'a dɔn tiɲɛna i ni fɛn dɔ karila ɲɔgɔn na bi e n'a dɔn tiɲɛna fɛn dɔ bɛ ka fɛn dɔ sama ka se ma bi e n'a dɔn tiɲɛna e don n'i ka sababu cɛla o la ni maa mago b'a baara la o ka jigin whatsapp kɔnɔ 00223 74 48 36 42 n'an la a ka Bafima nafolo baara Bafima nafolo baara yɔrɔ o ye disuru ban pewu kuma ko ale y'o k'a yɛrɛ de ale yɛrɛ fɔlɔla ka nafolo baara min gosi a yɛrɛ Bafima b'a la don n'an ye baro kɛ n ko munna morikɛ n k'i ta baara ka di maa ma a ko ma ko se fila ye a ko min y'a to an t'a kuma fɔ a ko sabu i b'a baara ka di cɛ o cɛ ma diɲɛ kɔnɔ ale b'a baara ka di cɛ o cɛ ma a ko i b'a baara ka di mɔgɔ o maa ma bilayi sen fila o tigi bɛ tila k'e dan sɔrɔ a ko o de kama b'a ta baara n ko morikɛ n ko t'a la n ko tiɲɛ t'a la ko tiɲɛ b'a la
a ko bon ni tiɲɛ b'a la n ko mais a baara ka di maa ma n ko kuma sabu ne y'a baara ka di maa ma maa min mago bɛ ɲɛ olu de bɛ tila k'e waleɲuman dɔn mun ye nafolo baara kɛ cɛw mun i ɲɛna cɛ mun ma n'u kɛlen bɛ ka sara jun ye i ɲɛna cɛ mun ma n'u b'i sɔn kalo o kalo i ɲɛna cɛ mun ma n'u b'i sɔn wagati ni wagati n k'i ma k'olu ye a ko b'a y'a kɛ n k'i ma nafolo baara k'o ko y'a kɛ n ko ti k'a dɔn ye bi olu bɛ k'a dɔn n ko ba baara cɛw ye n'u ye sɔrɔ kɛ cogo cogo kuma n ko b'a dun ye n ko sabu ne ka maaw tɛ fitiri wale bilayi tunkaranke tɛ fitiri wale bilayi maliyɛndenw tɛ fitiri wale walayi ivoiriyɛn tɛ fitiri wale sabu i y'i to gɛlɛya bilen kɔnɔ i y'i to i ka gɛlɛya bilen kɔnɔ maa min nana k'i n'i bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'i don sɔrɔ kɔnɔ bilayi ne b'a dɔn ne ka maa t'olu janfa n b'a dɔn a tɛ janfa ci n ko kama a k'a baara aw ye n'a ye sɔrɔ kɛ a b'a waleɲuman dɔn o la Bafima nafolo baara bɛ kɛ ten de a bɛ kɛ commerçant baw ye a bɛ kɛ baarakɛlabaw ye a bɛ kɛ jɔyɔrɔɲininabaw ye a bɛ kɛ sanuɲininabaw ye a bɛ kɛ baarakɛlabaw ye maa min mɔgɔ ko Bafima nafolo baara bɛ ten de o la n'i y'a kɛ i bɛ don sɔrɔ bɛɛ kɔnɔ i ka ko bɛɛ bɛ dayɛlɛ i ka ko bɛɛ bɛ na o la maa min mɔgɔ b'o la o fɛnɛ ka jigin o maa mun y'a kɛ o b'a dɔn cɛ mun y'a kɛ o tulo bɛ na ala ka barika don u ka sɔrɔ la halisa maa mun y'a kɛ n'a jaabir'u bolo u b'a dɔn maa mun y'u ka témoignage ci an b'u bɛɛ lajɛlen fo maa mun y'a ci a ma maa min y'a ci kuma ma k'a fɔ an y'a baara kɛ kuma bolo a jaabira an b'u tigilamaw fo la ni maa mago bɛ Bafima nafolo baara la nɔgɔya dan nin wagati kɔnɔ yanni tile ta laban cɛ fo a bɛna nɔgɔya kɛ maaw ye maa dama dama n'a mago b'o la n'olu donna n'a dafara a b'a jɔ a ko sabu a baara ka girin a bɛna don tile ta laban nin kɔnɔ sunkalo tile ta laban ka se ka nɔgɔya caman kɛ maaw ye 00 223 74 48 36 42 ani maa mago b'a la n y'o de fɔ za wagati baki a complet de bɛ yan za wagati complet a baara tile saba dalu ka taa se za wagati baki a n'a kɛ fɔ ma nɔgɔya la maa tan Bafima i b'a fɔ an y'o fɔ sisan nɔgɔya bɛ ka k'u fɛnɛ maa la mɔgɔw fɛ Dagana baara o ye cɛ kumaba ko n'i n'a bɛnna n'i y'o dun a tant que ne baara sɛbɛn b'i tigɛ la i bɛ fɛn sɔrɔ ko n'o bɔra ka siritigɛla ka siri wuli ka bɔ i kan depi wolola k'i ka siri bɛɛ tigɛ tile kelen k'i ka siri bɛɛ tigɛ wagati kelen kɔnɔ a ko siritigɛla kabako siritigɛla de bɛ yen hali n'i dangara a kɛra maa ka siri o a kɛra i yɛrɛ ka siri o a kɛra maa y'i dabali siri sɔrɔ a kɛra fɛn o fɛn a ko k'a ka siritigɛla bɛ n'a y'a di golo kan bilahi siri o siri bɛ yen ala bɛ sɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ o siritigɛla fɛnɛ bɛ ne maa min mago b'o la a kɔfɛ a ko n'o bɔra 24 heures baara an bɛ n'o de kɛ ka ko kuncɛ sisan 24 heures baara moridenw ka d'an ye sa tile kelen k'i mago dilan tile kelen 24 heures mais a mago dilan na ko maa 10 de ka baara bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ don ni maa 10 de ka baara ye o la n'a bɔra 24 heures kɔnɔ sisan n'a bɔra a maa 10 bɛɛ i ka ko bɛ ɲɛnabɔ ka bɛn don min na a bɛ f'i ye papier ko de kɛra e la o baara ko de kɛra e ye sanuɲinina de e ye muso baara e ta kɛra degun o degun ko de kɛlen bɛ k'e ɲɛkɔrɔsi baara degun o degun ko de kɛlen bɛ k'e ɲɛkɔrɔsi k'e bɔ i ja kan a ko 24 heures kɔnɔ 24 heures kɔnɔ ka don baara kɔnɔ kuma bɛ bɔ wagati min na a bɛ vocal ci ma a b'a fɔ bɔn i ka papier ko a bɛ ɲɛnabɔ ka bɛn sini ɲɛnɛ ma a bɛ ɲɛnabɔ ka bɛn nin don ma i ka muso ko muso bɛ segin ma ka bɛn nin wagati ma ou bien i cɛ bɛ segin ma ka bɛn nin wagati ma ou bien nin don nin ko bɛ ɲɛnabɔ ka bɛn nin wagati ma a k'a ka 24 heures baara bɛ ten n ko munna kuma ye ko 24 heures la ko se fila ni moriden yɛrɛ ma kɛ ten ko est-ce que i ye mori ye wa ka karabali kɛ diɲɛ bɛɛ bana min ma tubabu ni nanzara bana min ma farafin bana min ma dɔnnibaa de mori de kan k'o karaba mori yɛrɛ de karabali ko min kun man kan ka kɛ k'o kɛ ko cɛ duman kun b'o kɛ mori duman kun b'o kɛ ka kɔrɔ b'u kun b'a kɛ ni dalu bɛ a b'ale bolo a b'ale kun b'a bolo o la 24 heures baara la i ta kɛra mago o mago ye maa 10 fɔlɔ min don dɔrɔn a bɛ don n'olu de ka baara ye n'olu ta banna maa wɛrɛ min bɛ don kɔfɛ olu ta bɛ sɔrɔ ka fɛngɛ a y'a sɔrɔ i ka sarakatu bɛɛ bɔra a bɛ sɔrɔ ka don baara kɔnɔ i ka baara papiye bɛ sɔrɔ ka bɛn don min ma i bɛ baara sɔrɔ ka bɛn don min ma i muso bɛ segin ma don min na o bɛɛ lajɛlen bɛ f'i ye la maa 10 fɔlɔ demandé b'o la
00223 74 48 36 42 numéro la cɛ a b'an ka bɛ mɔgɔ min na 1 puissance SL i ka télé dilan na u minɛ e yɛrɛ fanga bɛrɛ t'i la u minɛ i cɛya yɛrɛ i lajɔlen b'a la k'i cɛya bila k'i cɛya kɛ dip a fɔra ko b'o labɛnw sabatilen b'a bolo maa ma mago bɛ Cheikh Mamadu kuma na bɛɛ lajɛlen ka jigin WhatsApp kɔnɔ i ta kɛra lajɛli za wagati complet maa tan talen don nɔgɔya dan na olu ka jigin WhatsApp kɔnɔ bafima nafolo baara maa dama damani olu ka jigin WhatsApp dangana baara sɛnɛ ka tigɛlen ala k'i don sɔrɔ kɔnɔ o fɛnɛ baara labɛnnen o ko mɛ b'a fɔ kɛ cɛkumaba de maa mun labɛnnen b'a kama a bɛ prévu olu la olu fɛnɛ maaw bɛ se ka jigin an siri tigɛ la an 24 heures baara tigi i tɛ kɛra papiye ko i tɛ kɛra baara ko i tɛ kɛra degun o degun k'a kɛlɛ bɛ kɛ ɲɛkɔrɔ se 24 heures kɔnɔ ka jaabi normal d'i ma a bɛ ɲɛnabɔ ka bɛn don min wala maa ma mago bɛ Cheikh Mamadu kuma na bɛɛ lajɛlen ka jigin WhatsApp n y'o de fɔ a kana don bɛɛ ka bɛɛ ta don ni cɛntugu de bɛ taa bɛɛ lajɛlen ka jigin WhatsApp kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka jigin a kɔnɔ 00223 74 48 36 42 n y'o de fɔ a kana don bɛɛ ka bɛɛ ta don n'i donna bɛɛ kan ni bɛɛ y'i ta minɛ ni bɛɛ m'i ka baara kɛ a kere de la o la an bɛ lafaamuya kana don bɛɛ kan e min bɛ tunga fɛ i bɛ ka sɛgɛn k'i ka wari ɲini i bɛ ka sɛgɛn k'i ka ko ɲɛɲini o kama kana to i ka wari ka taa manamana ko la a ɲɛɲini mɔgɔ bɛ dilan yɔrɔ min na don yen o la kuma ye mɔgɔw dilan yɔrɔ dɔn 00223 74 48 36 42 an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛ diya waati wa maa ka jigin WhatsApp kɔnɔ